बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवर टीवी के प्रोग्राम क्राइम डायरी के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद होगा आप तक पाकिस्तान भर में होने वाले जराइम के हकाइक पहुंचाना। शुरू करेंगे प्रोग्राम का इस तरीके से कि शामिल करेंगे स्टोरी एक शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से। ये एक ऐसी स्टोरी है, इस वक्त पाकिस्तान भर के, ना सिर्फ पाकिस्तान भर के बल्कि बाहर मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों की भी जो तबसरे हैं उनके, वो इस स्टोरी से मुतल्लिक शुरू है। शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है स्टोरी को लेकर। ये वाक़या ऐवान से चंद किलोमीटर दूर लगे हुए कायद आज़म कायद मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना की पोर्ट्रेट के पास पेश आया। इस वाक़े में होता कुछ यूँ है कि एक लड़का और एक लड़की बोल्ड फ़ोटो शूट करते हैं जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत करते हुए पाए गए हैं। नीम बरहना हालत में उन्होंने कायद आज़म की उस पोर्ट्रेट के सामने तस्वीरें खिंचवाई। इस पर एक शहरी ने ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का मुजाहरा किया और 3 अगस्त 2021 को मुतलका थाने में एक दरख्वास्त गुजारी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस किस्म के नीम बरहना कपड़े पहनकर कायद आज़म की तस्वीर के सामने इस तरह का बेहुदा फ़ोटो शूट करवाना एक लम्हा फ़िक्रिया है कौम के लिए, और इस किस्म की जो तौहीन है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब तक इन दोनों लड़का लड़की का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। ज़राए बताते हैं कि ये जो तस्वीर मौसूल हुई हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए इनका फ्रांसिक कराया जाएगा, जिसके बाद जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद शुरू करेंगे अपनी उन स्टोरीज से जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में ये वाक़यात रोनुमा हुए उन पर। सबसे पहले मैं आपको आगाह करूंगा, खानपुर से एक स्टोरी शामिल करेंगे। खानपुर में ये वाक़या पेश आता है कि चंद हवस के पुजारियों ने एक 8 साला मासूम बच्चे को कमाद की फसल में ज़्यादती का निशाना बनाया। ये वाक़या तो पिछले महीने में रोनुमा हुआ था, जिसकी बाकायदा तौर पर FIR भी थाना सदर में दर्ज कर ली गई थी, लेकिन अब तक इस वाक़े के जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो पाए। अब ये पुलिस की गफलत है या फिर उनकी नाअहली, इसका तयन करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस पर हम लेंगे अपने नुमाइंदा को खानपुर से और उनसे बात करेंगे कि ये असल में वाक़या हुआ क्या था, और इस वक्त जो ये तमाम तर वाक़या हुआ उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी में आखिर इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ हाजिर हूँगा और फिर अपने नुमाइंदा को साथ लेकर खानपुर से इस वाक़े पर तफसीली गुफ्तगू होगी। बात हो रही थी खानपुर में जिनसी दरिंदों के हाथों 8 साला बच्चे के साथ हुई ज़्यादती, और अब तक मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी अमल में क्यों नहीं लाई गई। इस पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खानपुर से हमारे नुमाइंदा सलीम मुग़ल। सलीम मुग़ल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे ज्वाइन करने का। आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मुझे बताइएगा ये वाक़या कब रोनुमा हुआ और इस वक्त वाक़े की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची है। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है थाना सदर के गढ़ी से इख्तियार खां में चंद रोज कबल हुआ, जहां पर जिनसी दरिंदों ने 8 साला मासूम बच्चे को फसल कमाद में ले जाकर मुबीना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। बुरसा ने इल्जाम आयद किया कि मुतासरा बच्चे नबील के भागने की कोशिश पर ओबाशों ने बच्चे पर तशद्दुद भी किया, जिससे मुतासरा 8 साला नबील नामी बच्चे की एक टांग भी टूट गई। मुतासरा नबील के वालिद ने यह भी बताया है कि नबील को डॉक्टर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में सहूलत ना होने के बायस से यहाँ पे, क्योंकि रिमे खान के शेर अस्पताल है वो नजदीक पड़ता है, तो वहाँ पे डॉक्टर ने रिमे खान मुंतकिल किया, और जब 1 हफ्ते बाद मुतासरा बच्चे नबील को अस्पताल से घर लेकर आए तो सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मगर ताहाल मुल्ज़मान को जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मुझे बताइएगा सलीम कि क्या ये बच्चा उन मुल्ज़मान की शनाख्त कर सकता है, या इसके वालिदैन या अहले इलाका जो है वो जानते थे उन लोगों को, और क्या वो इसी इलाके के लोग हैं या उनका ताल्लुक किसी दूसरे इलाके से था। जी बिल्कुल, जो बच्चा है और जो इसके वालिदैन है वो मकामी 3 अफराद थे, जो बच्चा जो इन तीनों की शनाख्त भी कर सकता है। तो
اب تک پھر کیا وجہ ہے کہ ایک مہینے کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے, بچے کی ٹانگ بھی ٹوٹی, اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی ہے, اور پولیس کے پاس تمام تر شواہد بھی موجود ہیں, تو اس کے باوجود یہ جو ملزمان ہیں کیوں نہیں گرفتار ہو سکے؟ پولیس کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ جی بات ایک تو یہ کہ متاثرہ بچے کے والد نے ہمیں یہ بتایا کہ ملزمان اور مقامی جو بعض افراد یہاں پہ جو ہیں مقامی صلح کے لیے اس کے بچے کے والدین پر دباؤ ڈال رہے ہیں, اور بچے کے والد عثمان نے ڈی پی او سے بھی یہی درخواست کی ہے, ایس پی خانپور سے بھی, کہ نا جو اس کے گرفتار جو ملزم ہیں انہیں گرفتار کریں اور کراڑ واقع سزا دی جائے. اور مزید یہ کہ آپ کو بتاتا چلوں میں کہ اس حوالے سے جب ہماری پولیس سے صدر خانپور سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ملزمان گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور مگر تاحال جو ہے ملزمان اب تک گرفتار نہیں کیے گئے, جبکہ پولیس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جلد انشاءاللہ ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اچھا, اس حوالے سے کیا پولیس کے کوئی اعلیٰ افسران نے کوئی بیان جاری کیا؟ چونکہ یہ مقدمے کو کافی دن گزر چکے ہیں اور ملزمان اس طرح سے فرار ہیں, پولیس کی جانب سے بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی, کیا ان ملزمان کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ کی گئی؟ اور دوسرے نمبر پہ جو میرا پہلا سوال تھا کہ اعلیٰ افسران کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا؟ جی بات ہے, ابھی تو ایسا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, لیکن جب ایس ایچ او صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے ملزمان گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہے ہیں, اور ہمیں کڑی امید ہے کہ جلدی ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. بہت شکریہ سلیم مغل, آپ ہمیں خانپور سے اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. ناظرین, یہ واقعہ تقریباً 1 ماہ قبل جو ہے وہ پیش آیا تھا, اور جس کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کی ایف آئی آر بھی درج ہے, اس میں دفعات جو ہے وہ 377 اور 511 شامل کی گئی ہیں. جنسی زیادتی کر کے بچے کو تشدد کا نشانہ بنانا, پھر اس کی ٹانگ توڑ دینا, یہ دلسوز واقعہ جو تھا خانپور کی حدود میں رونما ہوا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت تمام تر جو جرائم ہے اس میں زیادہ جو شرح پائی جا رہی ہے اس وقت وہ جنسی زیادتی, بدفعلی کا نشانہ بنانا, اور اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور اب تک تو یہ جو واقعات تھے پہلے تو محدود تھے علاقوں تک, اور اب گھر تک پہنچ گئے. بالکل اس وقت کے بعد جو میں سٹوری لینے جا رہا ہوں, اس سٹوری کا تعلق ہے سرگودا سے. سرگودا میں ایک واقعہ رپورٹ کیا گیا ایون ٹی وی کو, جس میں بتایا گیا کہ سگے بھتیجے نے اپنے والد کی ہمشیرہ یعنی اپنی پھوپھی کو نشہ آور شربت پلا کر دوستوں کے ہمراہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا, اور اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی. بالکل یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. یہ سرگودا سے رپورٹ ہوا. بھتیجے نے اپنی سگی بوا کو جو ہے وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا, نہ صرف خود بلکہ اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بھی موجود تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اس خاتون کی ویڈیو بنائی, اور اس کے ساتھ مستقبل میں بھی اپنے جو یہ جسمانی تعلقات تھے ان کو بحال رکھنے کے لیے انہوں نے اس کو بلیک میل بھی کیا. لیکن جب متاثرہ خاتون کی جانب سے اپنے سگے بھتیجے کو انکار کیا جاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی, تو پھر اس بھتیجے کی جانب سے اس کے خاوند کو جو ہے وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے, جس کے بعد متاثرہ خاتون کو طلاق دے دی جاتی ہے. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے دیکھنے والوں کو, اور جس کو یہ واقعہ معلوم ہے ان سب کے جو دل ہے, ان کی روح ہے, وہ کام چکی تھی, کیونکہ اپنے ہی سگے بھتیجے کے ہاتھوں اس طریقے سے جنسی درندگی کا سامنا اور اس کے بعد پھر بلیک میلنگ کا سامنا رہے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی. اس پر ہم لائن اپ کریں گے سرگودا سے اپنے نمائندے زوار کاظمی کو, اور ان سے جانیں گے اس واقعات کے حقائق. اور اب تک ہمیں ذرائع کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ اس واقعے سے متعلق جب ہمارے نمائندے نے ہمیں رپورٹ کیا, اس کی خبر نشر کی گئی, تو مقامی افراد نے بھی ان سے رابطہ کیا. ان افراد کا کیا کہنا تھا اس پر بھی تفصیلات لیں گے اور جانیں گے زوار کاظمی سے. اس وقت میرے ساتھ سرگودا سے ہمارے جو بیورو چیف ہیں ایون ٹی وی کے زوار کاظمی, وہ لائن پر موجود ہیں. زوار کاظمی, بہت شکریہ مجھے وقت دینے کے لیے. زوار کاظمی, یہ جو واقعہ آپ نے رپورٹ کیا تھا کہ ایک خاتون اپنے ہی سگے بھتیجے کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا اس کو سامنا ہوتا ہے, پھر اس کے دوست بھی شامل تھے, ویڈیو بنا کر بلیک میلنگ کا سلسلہ, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. یہ واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا؟ جی باسط, یہ بالکل یہ
انسانیت سوز واقعہ پیش آیا. سرگودا کا علاقہ ہے یہ. سمیرا نامی خاتون ہے, ان کا سگا بھتیجا ہے, افتخار نامی شخص ہے, جو اپنی پھوپھی کو اپنے گھر لے کے گیا. اور مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ 2 دوست بھی تھے جنہوں نے نشہ آور مشروب اپنی پھوپھی کو پلایا, جس کا نام سمیرا بتایا جاتا ہے, اور مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کی اور زیادتی کی ویڈیو بھی بناتے رہے. جب سمیرا کو ہوش آیا تو انہوں نے باقاعدہ وہ ویڈیو سمیرا کو دکھائی. افسوسناک واقعہ یہ ہے, اس میں اس بات کا ذکر کروں میں کہ سگا بھتیجا جس کا نام افتخار بتایا جاتا ہے, اس نے اپنی ہی پھوپھی کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی, اپنے دوستوں سے مل کے زیادتی کی, اور اس کے بعد ان کی ویڈیو بھی بناتے رہے. ویڈیو بنانے کے بعد انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ مستقبل میں یہ ایسے ناجائز جو رابطہ ہے اپنا جنسی زیادتی کا سلسلہ جاری رکھیں. جب سمیرا نہ مانی تو سمیرا کا جو شوہر تھا اس کو یہ ویڈیو دکھائی گئی, جس نے ویڈیو دیکھنے کے بعد سمیرا کو طلاق دے دی ہے. سمیرا کے بارے میں بتاتا چلوں, اس کے والدین نہیں ہیں, 2 بہنیں ہیں, یہ بھائی ہے جس کا یہ بیٹا ہے. بھائی فوت ہو چکا ہے, جبکہ یہ کبھی کسی بہن کے پاس ہے اور کبھی کسی بہن کے پاس ہے. پولیس میں یہ نہیں جا رہی ہے اس وجہ سے کہ افتخار نامی جو بھتیجا ہے ان کا, اس نے ان کو نہ صرف قتل کی دھمکیاں دی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں کہیں بھی مل گئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. A1 آفس میں یہ سرگودا تشریف لائی, انہوں نے پھر بتایا اپنی روداد اپنی آپ بھی تھی, جس پر A1 ٹی وی ان کی آواز بنا اور اس وقت آپ کے پروگرام میں شامل. زوار, اچھا اس پر تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جیسا کہ ذرائع کے مطابق ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس خبر کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, وہ لوگ کون ہیں اور کیوں وہ جو ہے وہ اس خبر کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل, میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ بااثر افراد نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ آپ یہ خبر نہ چلائیں, لیکن ہمیشہ سے ہی یہ A1 ٹی وی کا وتیرہ رہا ہے مظلوم کی آواز بنا ہے. ہم الحمدللہ حق سچ کی آواز بلند کرتے ہیں اور مظلوم کی آواز بنتے ہیں. ہم نے بالائے طاقت رکھتے ہوئے کسی قسم کے خوف کو اور کسی بھی پریشر کو ہم یہ خبر نشر کر رہے ہیں اور آپ کے وسادت سے آن ایئر کر رہے ہیں, اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں. سرگودا میں افسوسناک واقعہ پیش ہے. سمیرا نامی خاتون ہے, 18 سے 20 سال ان کی عمر ہے. اچھا زوار, یہاں پر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ خبر اٹھی, اہل علاقہ تک پہنچی اور پھر A1 ٹی وی پر نشر کی گئی, تو کیا جو مقامی پولیس تھی اس کی جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا افتخار کے خلاف یا نہیں؟ جی باسط, مجھے RPO سرگودا کے جو PRO ہیں ملک طارق اور DPO سرگودا کے PRO ہیں عابد, انہوں نے رابطہ کیا ہے مجھ سے. میں نے ان کو ان کا ایڈریس وغیرہ بتایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ نوٹس لیتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس واقعے میں ملوث ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ان کو گرفتار کیا جائے. اچھا, آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو افتخار تھا اس کا اپنی پھوپھو کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا یا کوئی زمینی تنازع تھا جس کے تناظر میں اس نے یہ اقدام اٹھایا, یا پھر یہ کوئی پلان تھا ان کے دوستوں کے ساتھ ہی, اس کی وجہ سے ان کو اس قسم کے واقعے کا سامنا رہا؟ جی, جب تک یہ تفتیش نہیں ہوتی ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. بہرحال سمیرا کا یہ کہنا ہے, جو متاثرہ خاتون ہے جن کی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ افتخار نہ جانے کیوں اپنے دوستوں کے بہکاوے میں ہے یا کیا اس کو عداوت تھی جس کی بنا پر اس نے یہ ایسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. بہت شکریہ زوار, ہمیں سرگودا سے آگاہ کر رہے تھے. اچھا ناظرین, یہاں پر میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ واقعات اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ پہلے تک یہ علاقہ تک محدود تھے یا علاقہ سے باہر محدود تھے, اب یہ گھروں کے اندر یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک دفعہ پھر میں زوار کاظمی کا شکریہ ادا کروں گا جو ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلیں گے. ناظرین, یہ دیپال پور کا واقعہ ہے کہ بیٹی پیدا کرنا جو ہے وہ ایک خاتون کے لیے جرم بن گیا. بیٹی پیدا ہونے پر ایک خاتون کو اپنے سسرال کی جانب سے ایسی اذیت کا سامنا رہتا ہے کہ جس کو بتاتے ہوئے میں خود اس وقت مجھ پہ خوف طاری ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے میں یہ بیان کروں. ہوا کچھ یوں کہ عظمیٰ نامی خاتون کی شادی جو ہے وہ دیپال پور میں ہوئی تھی, اور یہ خاتون جب حاملہ تھی شاید اس کو اس بات کا علم نہ تھا کہ جب اس بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کے بعد اس پر کیا بیتے گی. پورے گھر میں خوشیوں کا سما تھا. عظمیٰ تو اپنے اندر بہت خوش تھی, ظاہری بات ہے کہ ماں بننے سے زیادہ بڑی خوشخبری کچھ ہو ہی نہیں سکتی. عظمیٰ کے ہاں جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے.
वो ये खुशखबरी लेकर जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके साथ ऐसा नामुनासिब रवैया अख्तियार किया जाता है कि जिसका जिक्र इंतहाई काबिल अफसोस होगा। ससुराल की जानिब से उसको तनकीद का सामना तो रहता है, लेकिन उसके साथ जो रवैया अख्तियार किया जाता है होता कुछ यूँ है कि उस्मा को दिन भर काम काज करवाया जाता है एक ऐसी हालत में जब एक खातून को आराम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऐसे में उसका शौहर उसका ख्याल रखता है। ये बड़े इंतहाई अहम दिन होते हैं जिसमें खातून को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर उस्मा के साथ कुछ यूँ होता है कि दिन भर उससे काम लिया जाता है और रात को उसको अपने कच्चे सहन में बांध दिया जाता है ज़मीन पर। उसके इर्द गिर्द कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे जहरीले कीड़े जो उसको उसके जिस्म को जगह जगह से नोच खाते हैं। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा और फिर आखिर यूँ हुआ कि उस्मा अपनी एक टांग मुकम्मली तौर पर ख़राब कर बैठती है। इस वक्त उस्मा की टांग की कैफियत यह है कि कीड़ों के काटने से उसकी टांग में जहर फैल चुका है और टांग ने काम करना छोड़ दिया। वाकया कुछ यूँ रिपोर्ट होता है कि उस्मा इसी हालत में अपने घर में अपने रब को याद कर रही होती है कि अल्लाह ने फरिश्ता बना के उस्मा के भाई को उसके घर में भेज दिया। उस्मा के भाई ने जब अपनी बहन को इस हालत में देखा तो अपने घर लेकर उसको निकला। जहां से ये स्टोरी उठती है और A1 TV तक पहुंचती है। ये मैं आपको बताता चलूं कि दीपालपुर में ये वाकया रोनुमा होता है, जिसका फिर बाद में जिसके मुतल्लिक पुलिस से भी रब्ता किया जाता है। अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी उस्मा के ससुराल के खिलाफ, लेकिन उस्मा फिर भी आला हुकाम से इंसाफ की उम्मीद लगाई बैठी हैं। ये भी दिल दहला देने वाला वाकया एक घरेलू कहानी है जिसमें बहू को ससुराल की जानिब से बेटी पैदा करने पर इस किस्म के तशद्दुद का सामना रहता है। अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। रावलपिंडी से ये रिपोर्ट हुई। रावलपिंडी की एक तहसील कलर सईदा में लड़के से बदफेली करके उसकी तस्वीर बनाकर और वीडियोस बनाकर उसको ब्लैकमेल करने वाले दोनों मुल्ज़मान इस वक्त कानून के शिकंजे में हैं। बिल्कुल ये वाकया रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा में पेश आया, जिस पर CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस की जानिब से आज खुद नोटिस लिया जाता है और ब्रीफिंग लेने CPO एहसन यूनुस खुद कलर सईदा थाने जाते हैं। ये दोनों मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त तफ्तीश जो है वो जारी है। पुलिस के मुताबिक ये दो मुल्ज़मान जिनका नाम उस्मान और ज़ुहैब बताया जाता है, इन पर मुकदमा सेक्शन 377 और 500 के तहत दर्ज किया जाता है और DSP कहूटा ताहिर सिकंदर की सरबराही में इस मुकदमे की तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है। ताहम अभी तक ये मुकदमा जो है ज़ेर तफ्तीश है और इन दोनों मुल्ज़मान को जो है वो ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश करके कैफर किरदार तक रावलपिंडी पुलिस ने पहुंचाने का अज़म ठान लिया है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी स्टोरीज को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अगली स्टोरी भी हम रावलपिंडी के इलाके टेक्सला से शामिल करेंगे। टेक्सला के इलाका में एक मुल्ज़िम गिरफ्तार किया गया जिसके मुतालिक गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सारे मुबाहसे चल रहे थे। तफसीलात के मुताबिक मुल्ज़िम लियाकत है जो गिरफ्तार हुआ है टेक्सला से ही। इसने एक खातून को ज़्यादती का निशाना बनाकर फायरिंग करके ज़ख्मी भी किया था और ख़ातून को डराया था, धमकाया था कि अगर उसने इस वाक़े के मुतालिक रिपोर्ट किया या किसी को कुछ बताया तो उसको जान से मार दिया जाएगा। इस वाक़े के बाद उसने उसको मुतासरा खातून को रिपोर्ट करने से रोक ही रखा था, जबकि इस खातून ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पुलिस में रिपोर्ट किया कि उसके साथ इस तरह से जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया और मुल्ज़िम ने उसे फायरिंग करके ज़ख्मी भी किया था। जब खातून ये वाक़या रिपोर्ट करती है, पुलिस तक ये मुकदमा पहुंचता है, तो तब ये शख्स जो लियाकत नामी शख्स है ये इस खातून के 10 साला बच्चे को भी अगवा करता है। इस वाक़या के होते ही CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस हरकत में आते हैं। वो नोटिस लेते हैं इस वाक़े का और टेक्सला पुलिस को खसूसी हदायत जारी करते हैं कि जो मुल्ज़िम है उसकी जल्द अज जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और साथ ही साथ बाहिफाजत बच्चे को भी बाज़ेयाब कराया जाए। मुल्ज़िम लियाकत से दौरान गिरफ्तारी जो असलहा है जिसके साथ फायरिंग की गई थी उस खातून को ज़ख्मी किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया और बच्चे को भी बाहिफाजत बाज़ेयाब करा लिया गया है। अब ये बंदा जो है ये मुल्ज़िम पुलिस की हिरासत में है और
ये मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है, उस मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर रखकर तफ्तीश का अमल जारी किया गया। इस वाक़े की भी मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस ने कहा है कि इसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इससे कबल तकरीबन 6 मुकदमात अब तक ऐसे हैं जिसमें रावलपिंडी पुलिस बहुत ही शफाफ इंक्वायरी के साथ मुल्ज़मान को कैफर किरदार तक पहुंचा चुकी है। मुख्तसर वक्त होने के बायस मैं उन स्टोरी पर तबसरा तो नहीं कर सकूंगा, ना ही उनके मुतालिक आपको आगाह कर सकूंगा। अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ूंगा। लकी गुलाम शाह में ये वाक़या पेश आया जहां पर बाप ने अपनी सगी 17 साला बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ये वाक़या पेश आता है शिकारपुर के न्यू फौजदारी थाने की हदूद में शाह मोहल्ला में, जहां पर जवां साला बेटी को अपने सगे बाप की जानिब से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। अब तक पुलिस ने जो तफसीलात दी हैं, ये जो शख्स है ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। इसका नाम बताया जा रहा है अब्दुल रशीद संजरानी, जिसने अपनी 17 साला बेटी को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। वाक़े की जो तफसीलात हैं इस वक्त तक कुछ सामने नहीं आ सकी वाज़ह तौर पर। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या कुछ अफराद जो ऐनी शाहिदीन है वो कहते हैं इज़्ज़त के बायस हुआ कि इज़्ज़त के नाम पर बेटी को कत्ल किया गया, जबकि कुछ लोगों की जानिब से इस बयान के मुतालिक कहा जा रहा है कि हक़ाइक़ कुछ और हैं, लेकिन मुल्ज़म अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, इसलिए वाक़या के मुतालिक कुछ कहना मुश्किल होगा। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जैसे ही ये मुल्ज़िम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो इस वाक़े की जो तफसीलात हैं, हक़ाइक़ हैं, वो आप तक पहुँचाए जाएंगे। अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ रुख करूँगा। मीरपुर माथेलो के नवाही गांव पलाद शरमेन में ये वाक़या रुनमा हुआ है, जहां पर बच्चों को पोलियो पिलाने वाली टीम पर हमला किया गया और जो टीम के अरकान थे उन पर तशद्दुद किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। वाक़े की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई है, जबकि ये सारे वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान हैं और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पोलियो जैसी मर्ज़ को पाकिस्तान अब भी इसका सामना कर रहा है। अब भी पाकिस्तान में चंद केसेस मौजूद हैं पोलियो के, जिससे निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर एक इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान का हर एक वो हिस्सा जहां पर इन टीमों की रसाई नहीं थी और टेक्नोलॉजी की रसाई नहीं थी, वहां पर हमारे वो जवान और हमारे वो ज़िम्मेदार लोग पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जा रहे हैं, जिनको अपने मुल्क से, अपनी इस रियासत से प्यार है। लेकिन यहाँ काबिल ज़िक्र अमर ये है कि बहुत सारे ऐसे जाहिल लोग भी मौजूद हैं जो कि इन टीमों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और इन वैक्सीनेशन को अपने बच्चों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा समझते हैं। पाकिस्तान में आज भी ये तासुर पाया जाता है कि पोलियो के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीनेशन कोई यूरोपी या फिर ब्रिटिश प्रोपेगेंडा है, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और बच्चों को पोलियो के कतरों के ज़रिए किसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये एक जाहिलाना बात है कि इस पर हमारी अवाम बड़े आराम से एतमाद करती है और गैर कानूनी इक़दाम करती है, गैर कानूनी तरीक़ों से जो पोलियो टीम्स हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाती है और कानून हाथ में लेती है। मैं यहाँ पर अपने पूरे पाकिस्तान से अपील करूँगा कि पोलियो हो या कोरोना, हम सबको इससे निपटने के लिए हर वो इक़दाम करने होंगे जो कि हुकूमत की जानिब से हमें हदायत की गई हैं। वैक्सीनेशन ना सिर्फ हमें बचाती है बल्कि हमारे आने वाली नस्लों को भी इन बीमारियों से महफूज रखती है। इसलिए खुदारा वो टीम्स जो आपके शहरों में, आपके इलाकों में या आपके घरों में आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने आए, डेंगू वायरस के जो एंटी स्प्रेज हैं उनके लिए आए या फिर कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए आए, उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाए ताकि आप, हम और हमारे बच्चे इन बीमारियों से महफूज रह सकें। इस स्टोरी को शामिल करने का मकसद ये था कि ये वाक़यात दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं कि पोलियो की टीम्स हो या डेंगू की, हमारे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि किसी न किसी की बातों में आके इन टीमों पर तशद्दुद करते हैं, इन पर हमलावर होते हैं और इन सब इक़दामात को गलत समझते हैं कि अगर उनके बच्चों को वैक्सीनेशन
की गई तो शायद उनके लिए नुकसानदेह होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो या पोलियो की। इनके खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा का मकसद है कि पाकिस्तान की आवाम को बीमारियों में मुब्तला करना और पाकिस्तान की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। इसलिए हम सब के लिए बेहतर होगा, मैं, आप और हर एक वो पाकिस्तानी जिसको अपने मुल्क से प्यार है, वो इन दुश्मन के हथकंडों से दूर रहे और अपनी हुकूमत के साथ कदम से कदम मिला के चले। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अगले हफ्ते आपके साथ मुलाकात होगी और आपके साथ पाकिस्तान में होने वाले उन जराइम पर तफसीलात आप तक पहुंचाई जाएंगी जिनके मुतालिक आपको शायद मालूम ना हो। तब तक के लिए अपने मेज़बान मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।